ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের দেখাবো কুলু মানালিতে কোথায় সবথেকে ভালো রিভার রাফটিং করা হয়। আমাদের রাফটিং এর জন্য নিতে হচ্ছে 700 টাকা করে। আমাদের ড্রেস নিয়ে 700 টাকা আমরা যাচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের রাফটিং এর বোট। কি আমরা এইভাবে বসবো নাকি? সবাই আমরা বসে গেছি গাড়িতে, আর আমাদের গাড়ির ওপরে রয়েছে যেটা আমাদের রাফটিং হবে সেই বোট। আমরা রাফটিং করার স্পটে পৌঁছে গেছি। সাইডে যাও। নামানো হচ্ছে আমাদের বোট। এটা আমাদের বোটটা নামাচ্ছে। এইভাবে বোটগুলো নামানো হয়, গাড়ির ওপরই বোটগুলো নিয়ে আসা হচ্ছে। আর এই হচ্ছে রাফটিং এর জায়গাটা। এখানে জামা ফুটো সব ছেড়ে নিয়েছি। এই রাফটিং এ আমাদের লেগেছে 700 টাকা করে এক একজন। এই আরেকজন নামছে। লাইফ জ্যাকেট নেই। লাইফ জ্যাকেট নেই। লাইফ জ্যাকেট থাকে। তুই নিবি? चलो हो गया सबको जैकेट हेलमेट। हेलमेट जरूरत नहीं कारण এখানে মাটিতে অনেক তলায় পাথর আছে। हेलो नमस्ते एवरीवन गाइस। কেম છો? अरे सॉरी ভালো আছে? ताल बजाओ एक दूसरे के साथ, हाई फाई करो। तो आप लोग राफ्टिंग करने जा रहे हैं, ओके? मेरा हेलमेट कहाँ है? हाँ जी, हेलमेट की जरूरत नहीं। इधर देखो, आपका नाम क्या है भैया? राहुल भाई। हेलो सर। ए बोलता क्यों नहीं है? हेलो ओके। एक मिनट, अभी बोट में कोई नहीं जाएंगे, ओके? तो आप लोग राफ्टिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी का छींटा भी आता है, चलेगा। भीगेंगे भी, भीग भी सकते हैं। अभी बोलते यहाँ से स्टार्टिंग में कोई भीगना नहीं है बोलते, वहाँ जाके पानी में जंप भी करते, ओके? तो आपका मर्जी है। आपने जो जैकेट पहना है, ये जैकेट आपको फ्लोट अप करता है, डूबने नहीं देता है पानी में। अभी बोट में कैसे बैठना है मैं सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को, तो उस हिसाब से एवरीबॉडी फॉलो माय कमांड्स, ओके? अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मैं पानी में फेंक दूंगा आप लोगों को मच्छी पकड़ने के लिए। मच्छी पकड़ के बंगाल ले जाना है आप लोग ने। खूब भालो हंसे ना आप लोग, ओके? तो राफ्टिंग स्टार्ट होने जा रहा है, ओके? चलो আমরা বোটে উঠে পড়লাম। কি হচ্ছে কি হচ্ছে? না দিশারি না ওই সময় দেখতে পারবো না। আবে হ্যাঁ আমার প্যান্টটা তো ভিজেছে, জল ছিটাচ্ছে তো। জল ছিটাচ্ছে আরে ঠিক আছে, প্যান্ট ভিজে গিয়ে আবার প্যান্ট পরে নেবো, ঠান্ডা লাগছে তো। हेलो एवरीवन, नमस्ते गाइस। नमस्ते। चलो कैसे करो यो भैया जी, आप खड़े हो जाओ। कौन है? भाई वीडियो डाल हां यो जल्दी आना क्या जल्दी पानी मत दीजिए, अच्छे क्या हो गया भाई, सारी जल पहुंच जावे रे। हेलो
ভিজে গেছে। पानी मत दीजिए भैया, बहुत ठंडा है, हम लोगों का ड्रेस भीग गया। ओके ओके फोटो भी रहेंगे, ये नहीं कि 2-4 फोटो खींच दिया, अनलिमिटेड फोटो रहेंगे। अच्छा। इसका चार्ज आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना होता है, करना होगा मुझे यस बोल दीजिएगा, नहीं करना होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। कोई अदर कंपनी के 2500-1500 रुपए ऐसा कुछ भी नहीं, 1000 रुपए इसका चार्ज है। नहीं हमारा पास ही हमारा पास तो है ना। এই ওখান থেকে যে ভিডিওটা করছে এই ভিডিওটা করবে একদম তাহলে এটা তাহলে हमारा बनाने में बहुत फर्क पड़ता है मैम। हमारा काम করবে না, উনি করবে না, উনি করবে না, আমি বলেছি উনি করে দেবে না। হাজার বলছে একটু কমিয়ে করে আমরা দিই না। তুমি ওখানে বসো, ওখানে বসো। দেখো কমে बहुत अच्छे हो। ये गाना होता है बंगाली गाना। হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিও চলছে, টাইমিং উঠছে না। গান কর, হিন্দিতে কর। বাঙালি কি আমি একা? বল কালকে কালকে দিল্লি ছোটা इधर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान मत दीजिए। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। এ দাদা জল দিয়ে না, সব ভিজে ভিজে গেছে। আরে তোমরা তো ড্রেস পরা, তোমরা ভিজে গেছো। দেখো देखो डांस हो जाएगा सब लोग। सब लोग ये चप्पू গাড়িটা তো খেয়াল করিনি। पीछे लिंक करो, लिंक करो, लिंक करो। आसमान में देखिए गाइस, देखिए इसको फल गिरा हुआ এ কানে জল যাচ্ছে। मैडम डालो पानी में, डालो भैया पानी में, ওए ডাল दिया डालो खेलो खेलो। এ আটকে গেছে আমরা। আমরা बैग दिया पीछे, बैग दिया। चलो भैया, भैया इसको पानी दो थोड़ा। अरे तो আমি ভিজে যাচ্ছি। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। नहीं चलाना। ओ ये बम बोले, जय भोलेनाथ, जय। तो भैया आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगा मैडम जी, भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादा भी बहुत अच्छा है। जल दियो ना। स्टॉप स्टॉप। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी क्या होगा? पिकनिक। খাবার দাবারের ব্যবস্থা আছে কিছু? দাদার আছে। रस्सी पकड़ना, रस्सी। हाँ भैया अच्छा ए भैया इसका यहाँ पकड़ के বাবা আমার পাটা কাজ করছে না, ঠান্ডা। তুমি পাটা কেন তুলে নাও না? তুলে রাখতেও তো পারছি না। বাংলা কি বলে ওটাকে? মোনা। মোনা। সরি মোনা। মিলিত এটা।
মিলন হবে কতদিনে হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের ঘরে ও আমার আমাদেরকে দেখো इसके बाद सीख लिया ये काम आपका कर्नाटक केरला महाराष्ट्र ऋषिकेश कश्मीर लेह लद्दाख एवरीवेयर आईटीडी एक्चुअली बिलोंग आई एम फ्रॉम नेपाल अयो नेपाल अच्छा 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 मुझे गाना गाना है एक गाना गाइए ना मिलेगा मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा ये मेरे लिए ये बड़ा भाई के लिए हाँ भाई के लिए इस वाले भाई के लिए ये रशिया के लिए ये फ्रॉम रशिया केम फ्रॉम रशिया नहीं 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 बाबा আর ভিজিও না सर जी আমাদের ল্যান্ডিং পয়েন্ট চলে এসেছে আমাদের রাফটিং কমপ্লিট সেটা আমি ভিজতেছি সে কি হচ্ছে এ ওকে পাঠাও দাঁড়া এক মিনিট ওকে পাঠাও না তুমি সামনে দাও আপনার নাম না এখানে ভিজে এই আসে পড়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবার গাড়িতে করে যাব আমরা টাটা সবাইকে ভিডিওটা দেখে তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবে না ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না টাটা সবাইকে